Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün biz Özgörüş ayılında жүрөбүz. Токтогул районунун Özgörüş ayылындабыз. Мынакей бүгүн сиздерге Токтогул районунун Özgörüş ayылынын мал базарын тартканга аракет кылабыз. Кайсы мал канча сомдон экен сиздер менен биргеликте чогуу билебиз азыр. Мынакей достор, Özgörüş ayылынын мал базары. Kança? Жақсы сұрақ. Kançadı? 40'tan 80 мың. Bunu? Жақсы. Pazar. Болмай ма? Өтөне кел. Кетті күні? Қаншадан кет? 40'tan 80 мың. Бер қойды. Ha bер қойды ма? Қанша бердің? 80 десем, қаншадан өтдің мө? 700'den. Soğan qanday oğlum? Kança tapam? 55 тапайсың. 40'tan 80. Gel oldu. Bərber tura qoyma. Sıra yani. 85 bin. Odur oğlum. Bunda yok çaydak. Assalamu alaikum. Жакшыдан малыңыз батыраак өтөт. Канча атасыз бойду? YouTube'da evet tartып жүресің. Aa, 14 fevral. Özgörüş mal bazarı dep тема açып алды. жок. Неге 14 февралга ачыкман? YouTube'da var o. Fevral özgörüş mal bazarı. Hazır gelin. Böyle dört gör. Türkçenin girişi var. Dişli. Cevap amca gel. May getir böyle anlamı. Төрт жарым, төрт көк беріп еді. Улақ кен, сәміз улақ кен мұл. 5-ке беріп еді. Төрт жарым көріп еді. Olav? Olav? Gelden bisiklet sat. Ya anne bu bak. Ayağını cevap var. Ustam hemen. Bak, sakın gitme. Ya Allah, al. Ya roşan. Ustamdan hemen. Мынакей достор, Özgörüş айылынын мал базары. Ечкилер, улак, койлор турат мына жерде. Кичинекей улактар 5000'ден, 4000'ден кетип атат. Койлор 15.000, 13.000 ар кандай болот койлор. Семиздигине жараша. Уйлар 50.000'ден, 60.000'ден болот торпоктор. Бу эмес торпоктор. Эң эле төмөн торпоктор, кичиректер 40.000'ден.
Torpaq 47 tortdi. Ko'ringizlar 47 ming so'mlik torpaq. Ekoni 80 ming da 80 mingga ekon beramda. Ya 뭐가 김게 산산하게 어디 그러죠? 뭐래? Okey dostlar, atlar o. Bunday atlar sotilayotgan kerak. Bosim bilib aytgan qancha ekan. Kvartira qimmat bo'lsa kerak. Sevişkan oğlan, sevişkan.